السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ikamhimu baada ya mahadisi nafanya damina wanama wahimbwana inu limrejeini bangari juwao ya ukara haina mkomori ulona hamu nensi ya hatu kwezi mafundi wangu wa baba hangu wa tata hangu wa nasho hangu wa nama wanzani haisangu wazo ya ukana wabaki mezi miili na tihu izo mengo tihu mengo mirandaru namba hindu na azali ya lazimi ya tike haruma eshehiri boko de yavotiwa randi 2016 huja 2021 wana grupu wa shashi wala harumo mezi wala harumo fujari ngwafikirio ya ukana wajo shinda waziye azali ata ya tilawe abange ifori mrejeini babanu miwambiyo wanama watukufu wa walo ya bonti pia uka ngamono haya namna walo wandu walishukuri au na bandaka karja kikishamba nongo ngabo wandu ebani kama bayo kamjo ushinda bani kama bayo kamjo ushinda namtulidie na misheze mwambia oniranzi kabla rane jamwambiani ezilio nezijao rizijuao doka emanama Muhammad El-Arif Saadi hambandongo muhimu usiku lelo wikawazini jibia swafi na doka fashala Ghazali nijo fasira fashala Ghazali azali hafubu katina ba objektifu ya ihakikisha ni wandu manzo mumsaidia na emergence eke banjia mba ndo hahani eke mparo dangu hamtendeze zitwa ngena mimi mishi hambabi zambwanu warab akhdu atwa effectivement rikana manifestation squalelo na siro fanya manifu mitsanza ingeti tu habari nifanye direct shawandu waisawa fonse ya uka azali ngwendo zaho yahoze tahiyati ezentosa neze taqdir neze remerciement nambesheleo owanama woti pia wahida ula haq khaswatan danyon makofanize diskuru neze rongo zama andishi neze emissions za nyonti pia imbeshele ni marhaba meji yauka ngabo hazi weka mzifanya kamjazi vimisa shazi jana marunda nirudini veuso emanama tajideni saidi mzee nemo wanyanya weka yangu wafanyo hazi walo Nations Unies haruma huquq al-insan droit de l'homme human rights ikayao wafanya hazi za kipande wa mwana kabla ya rane jamwambiani mahalani wekayao ngare ndao na kutengelea do mwambiani ya ukana o wandu wakasaidia azali ebo wakati kwa jaja ebe wanadamu wasaidia azali no fujari nezitwa biambia zifanya hata usiku lelo ebo wakati kwa jaja. Alors azali hamba ndio votiwa 2016 hata 2021 on est bien d'accord et quelle date ilo lija wabaki mezimiili ne mahamitano ya azali ngena mje hambabi eni wandu wa serse na mtegele hambabi jeri hadisi do wandu wa serse na wandu wa hele jamvi na mjeri hadisi ya taratibu na umakinifu azali hamnikani miadi hindi wewe ya rumeti ya wandu hafa enda zahenda baki mahakume ya reji harumezi hamnikani miadi hindi wa komori kwezi azali hamnikani miadi ya ukana en jeune dans un emploi haina mndu mzima naijana ngujonda hazi enyi wa komori enyi wa zazi enyi wa baba enyi wa nazijana azaleza ngo izo hazi hakikisha haruma mahamitsanu ya azali au kajazi hakikisha kama mwenza nkili na ileo yauka effectivement il a réalisé izo ya prometo wa komori hatimize miadi ya ukana wanazijana waunduzi hazi pia il a fait le contraire haina mwenza nkili mwanao sifumbaria ntina utungu ngami makini omuongo ujibi wao ngami makini hamnikani zila hazi ya mwambiani en jeune en emploi ti wanaona zijana tsao wende wadikaze shamashauka sinde kina mrelwe bale ngabo tsaila hamankasi ngabo mapeleo yambuda mrelwa bale mbali wa mwede mvuli swangamani
un jeune un emploi eze hazi azali yamprometeni hakreye hazi zauka yamlengeni muhazini au il a fait le contraire donc ham licencieni yabo hiyo ndongo muhimu weka yao azali kajaifanya hini mwenzakili hatartibu ngalieleza nao kabati kio kabati tungu ikabili kamba biyo mnabi azali hajuha ende adanganya ilamba il maarufu ekimanga nekibinadamu na haina mru ya paro roha basi yo wanaokana na rifanye banu wakati la limenye ino shakari na uambaga rifanya winu rajatimu limenye ino azali angamize il maarufu hama do angamize galawa kwa tina badil kwa tina remplacement ya husuzi la wamena azali ya mmashiane na pitali kaja mmashiane wakomori iyo ndongo ya vili hakana maha mitano wabaki mezi miidi akili yani ngamfikiria okay la pitali ngejo hisaba na mezi miidi imweza akili na ileo iyo ya vili azali mtuanza na kalima la ajabu azali hamba khud na mrengi yararu de amani na usalama enyi wa Komori ni wa baba ni wa zati ni wanazijana muamini ukana azali ha instaure amani na usalama wote juu kabati mji azali yatu usisazaha miji ya Komori azali itafitina hawa wandu hafungu wandu gabo wana wa violo gabo wandu wana hito na hiyo de yama harumu mdu yanjia rumenti do usalama ni amani ezengo hizo azali hazirealize kaja zirealize azali ujoka ezitamisha wa Komori do mwenje warenge tiji 6 miliari inga mjo 6 miliari ya umapesa wika yao mtuwa mineke mra hawawayo besa jorengo nishambia ya bakintu ya taba tuja na hinti daho haina katinti yendao ya rumiye mapesa menje na mnainu wanukwa tuyatoa jao shawandu kanti wa hadisi eze faida alopre walibungu zise hindi auka ilodu jala mapesa ika yao wananti ni mawakala ni madepite manuwab kanti wafikiri uka inunge jori rapporter mwenti jori sijeri digital madeni ya miliari na mnainu na ukartu jonga tukaunde wala wa 6 miliari zenezi hulu magobo ya mabombo ikayao ule mengu kamilu wata pano solaire wata espace raji wazi rengeze wa imise wangu uzibirilia izo lezendine sao mwenji harumwenti shasi wandu ikayao ngasina mnati mtiti e pollution na ukakartina mafura rakartina banongo ukarendera doulizwa mabombo haina tilo na mabombo ya menyeha wauya baharange wende wambukana na mjemu hule emeterinu waja grupu elektrolojiki wende wataheze jile wavaya neze kasketi neze kofia wanuri rero ameteri warendo wa Komori sinema alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wayatun lenda sinema shayan tungezana jokana wayim nafiki wayim wako eli inujijinga wayim meski ni wajua wa haina mtu ngamendele haina Mkomori nguhisi etabu ya mwenje haina Mkomori nguhisi etabu ya mwenje ikayao eshahulalila wangeshimenye hao kabati usubuti ha desidi ha investisa ukangu jokana kabati mwenje na mwenje gudu utongezao zindu ziruleo utongezao ezengo pia eze sorbeze juye eze mfie nyama enkuhu eshahulashe kakashi detruizeha azali yango ewa Komori et 5 ans moins 2 mois azali yazivita aruma et yezi ya 2016 wanika javutoka 2016 ata 2030 mtijolomba kana ndo ina tumisma msikana fin 2030 il savait que kawena 2016 à 2021 wabaki 2 mois et nous toujours waza wabaki mezimili tumegombira ndaru eze tumegombira ndaru hizo winji wa Komori wahisi ya ukana waka mwenje au kabajaka mwenje uwinji wa muda wazali kabajaka mwenje omadoni waroa hadalwa basi ngani wanubu Komori ujore mwabili wabenze ko jombo ujore mwandaru aboilo vonje mtuzi ujore mwandaru hwenda eka eze promesi isu ezi realize okezi realize hakwezi watukufu haya aina mwanadamu imbarugu ya mwadu maji wajalna min alma kulla shay'in hayya maji yanu dayo utungoza mru akamrahafu ekeka batimba maji beseni adona mwanya adofanja havushe hajifira hizo zontipia ingari leo nao maji ngabo maulama wamba inna anzalna alma liiqamati as-salah maji yanu yaja noili
wandu wado jumize swala do tawaza do yela kudi titi mbi atsambu kanjo mchanani yangu mama jiyanwe ora hafu ndo zanguo mbi apishe mbahindu yale abasango romaji ngojo ambeseba nkomora ndo watayima miyo abasa haina mbi ajojaru mwenti yino hadokana pour vivre ou pour survivre il faut au moins sinon abori jondara ke jangami yalinyesha madezere ke kartina maji azali wa komori hamnikani maji au kajamnikani maji suali wadhihu wa sarih namfikiri haya ishitongeza unti yesharuma amani wakaka baka vengeance au baka conflit mishia vuvuni wa wana jash ezano wakati wa wana mishia ikoni mabaya noti pia zabali kabati la justice au kabati confiance ya ukana ekati ulidiwa mahakama wajoka just wanike haki yangu shambu wa mru ahidi ya mru hangamiza mru harudisa na hanikiwa haki. Du coup, on doit dire on doit dire on ça on doit fu ils se sont pas lorsqu'on se passe en roue hif ngabo joshinda ya imagine ezi ajali no wandu wekayao watu ula wafu hatodi yabo ko izo zi Afrika iwe no arabuni iho shanu kwamba tutu wonde mwana na ngulu ari mazono le ula ulo hafu la topunyari izo kezijahe ya rumweti ya hatu shemana za ya basa da basoma hakama endi ni haundo biujo nambia usiku mwandwa tuducha warengo ndo ufungwa chao hata wandu matoma na wawa henti watawe na mnayu zinke zitaparojia amedabdala kana mamercenary makafiri wakawandwa hifa abasa azali hamonto wanzuani contrôler owangazija hamonto wangazija control wanzuani danganya hata mfaraka yao owandwe mijini haina mbugu fitine mwanyanya wandu watola muhazini zontipi uo pale wasaya yawe amani ikayao yode ya mano al-amni wal-istiqrar wal-salam la paix la stabilité izo lezerungo za mano ni sécurité ezifanyishia komodo kezifanyishia iyo je promesse ngabi izo ko izo leze far izo leza lazima za mano abasa wajama baukana de economy rihindu emapesa hatunga yo menji wandu walibaondo dawa walibaondo dawa haya nalinjia wakreie emploi kabats on rupi ya lisansi wa shawa wajiezi zeze mishahara ezela pitaki kaifa hali sihhatu fi juzur al-qamar au nonongu wote haruma mnati wa haru au nono mdungu sawe ya fi haruma japawa no yatende la pitali zabari et ministre de la santé wamdu ajab katujuweza lazim katutunde matwabibu katutunde malalao katutunde zela pitali kabati urahafu du coup ewantu yazae wandu wa ubaswalanda wandu walo yabo wajona be cesarienne warudiwa ni wonife ntwela na zaya zabari kabati gazi abonga mjoka abo awomba kabati manji ni lelo abo ikayao omwaje gojo urengwa kama mbigola tabuni yabo ni rolo hitwa zamani mzee hangu ola tabuni el maarufu wanu wanga bamba ngyo moro nika bamba ngyo mde changu tujwa tangyo da hu hatu ila zebasi kijinga bungu wani besinga na maungo hitwani aina mrulo mwade uwembi dia baiziwa ekeka chachuna mbaviza no wazungu bashangamia abeze promesi yobo wa Komori aina mdia tula paraki ujo zimele jina lahe ya zimele foto lahe ya zimele adresi ya ekaka ja no vinyo hawiye ya la paraki la mdanganyale da haha hauya kahila vurubange hateze filizibi hajaba nurabiho la urajul ekawe mrumme kawi mwanadamu basi na nabi yuka azali hastehi eze promise wadi miadi ya inika wa Komori hababi amujumlia nabi bana enga mjuwao wa Komori wafio barini enga mjuwao wa Komori wafia muhonze enga mjuwao wa Komori wafio mabareni hende hata hawana mitura zomba gudru hatiwa na mijuwalone yaloneze hawara yalobira ipashale galeda ilenga wa Komori wafanao pare ya hao au wataikombe wani wampara wamba nso jo ufanye ngamona wa Komori zidaraja za maswidini ngamona wa Komori zidaraja mawaswidi ngari bla maoni haswa tani da waberi salay da wala nasjana ekamjahun eke ujawai kiasi hiyo undondo baralijana utamba kredi karadhi ulo hulipa mkate na masardini ule au ule robo kilo ya tuhole zambani ya azali unapemba ubunwe
ureti usite connexion uja urongo wakila baba o wandu walo Faransa wanuka pati uko kamwale hapa shangalawa wapasha uri kabati kwanza some abeminga mwendo da hobini na da hobini kabati ujosoma kikaundo kabati ujokofanya hazi yake kalibwa kabati ujokanza ya ile yake kamruma jia ela uya hano kabati ujokanza mwenje ta wontelele wanugwa utashia wewe ngwa sikini yao mzaza hona mbaba haho kaya kwa na ula ambayo ndoke kwa jenda wazina lele mama na sambeda ona azali eke kwa jenda wahima wadwamba afanya vyota ila ija ngenari kwa zila ralishiri ndera nyiseli ngwesi waonda ubeka yao ngari wasikini yao ngari wasikini yao bonda wasoma waja wakansi mveri juu utungo uzungu habasi ngari wasikini yao bonda wasoma wakamba balango jo ufanya hazi waja wajihundra kabati hazi no kabati tomaya wajihundra orenge bange uvuru hateze filizibi ujihungo twamba majaya na masakada yule mani ya bukori jabanu abenge homba ukana ekamjahuma ewe ngawda hubi mdoka mtiani omwana mamtukufu Fakhare, ranzo tetezi, ranzi bwabwa, ranzi uje Komori. Ewe ngawda huwe ubo mwanama. Ngawe Komori. Eke ngawa mwade yabo. Ngoja ngadala pitali hamadi yonjoka ngaliyo. Ashe. Eke ngwanzo uone. Ewe doshia hunukana umoja urengwa nja charge telefoni. Jamais. Enga mtuka mwade na bwana nani baizaro mangala yabo mnibehe mwadi au nzuani au dahubi. Jamais. Ezen ngwezo ngari usashia uwe ulo yabo. Esa ngwezo ngari usashia uwe ulo yabo. Uti wani wandugu wa Faransa. Walao ngwa mnongo ni zenu za honti pia. Waju hawamba wandu wakakomori. Esiderati ya Faiswadi dani. Esiderati ya Muti dani. Esiderati ya Salim dani. Esiderati ya Madagascar dani. Nide makabu maonona nani wa ulo wa hafa mwadila matimba mwanao makaburi haina usiku. Emyoifu. Abange ousadini mwambia wanida watukufu. Namna rafonse banu mwishi ya nyoti pia mzade yola ya kaurongoa aux Nations Unies ama human rights les droits de l'homme huququl insan ya kaula umweze twabia za kifujari zifani wao ni Azali Komori. Basi Azali haisa hadanganyihe nafusi wa Komori. Azali hadanganyihe nafusi kwa Mwenyezi Mungu halipudi ya makafiri wajua walisaidia Gordona mamufti na makadhi na Waarabu wasaidia wafujari shasi sirikana Mwenyezi Mungu lori ya amini. Nwangazi janu wataze wamba ulindo mgwe kahomo huja Rabana ufungule wa mwanzao kanasio abonge hapo sisi likaudira Mwenyezi Mungu hende harumia makafiri wao hawaswaliti waji walisaidie wale wamba ngabo mnafujari ulo Komori utimbonai basi Azali hambaje wa Komori wanuba se mfaransa isani turai au kenge mfaransa akanda majo kazi mzade ula kada joni sampanye na mdaid shabana isa hanikaushi ya wanani turai Allah alaik ulati nde mfaransa wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya juwe damu kwa ufikiri mjo ufai ngeishi ya zindu waji eke kujaile wabo wanazijana mmono Muhammad ibn Salman wali al-ahd msaudia wali al-ahd msaudia ambahindi hamba ukana na mumpashe ito mnenesesho basi bwana wala mto ukwe haremu mwasindanu haleziwa apula shehitwa atondolwa atafanyiwa atwamro wale warege wale watiaruma majamu aruma mwa machi Mwenyezi Mungu aswaliteze ngoza jirizo pia zijurwa basi hakanile dingo la Donald Trump uwo ndo utomsove Ben Salman kana ukomelo Ben Salman kana ukomelo basa ke Madame Dashley zila hazi zaho wananyasi walo Nations Unies no wananyasi wekayangu anzi hao no hamba jazakumullahu khairan Mwenyezi Mungu jumbarikisha nyoti pia haina mahala mliorangazi jara malira nsuwani ra Senegal ra kojambo walo Faransa na la rinyona maore eti azimjifanya wani mavoka ni mashujaa Mwenyezi Mungu jumlivani ndo sha ngasi marekonesani hazini pando mwana mwifanya abongea watukufu Azala soumele uka eba nunsokopi honi ha imani zibemna najisitso yanji abantu asa bloqueo lamna kulianji mna virus ya basi Azali
Ebane mndu namlewa yambangu joni couvre henda budio Nations Unies pia watu wakanga mtimbo na inga mmenyu wanu Faransa wala besi hazijua wanaisani trahi halafu hapo wanazijindu wandi wakaula pize mzadeola waka wandu wakopea ezenongo emna serikali no wamezi wazali wazambao kola pize mzadeola mbange hima bango choona na haina mndu mzadeola ya mtahano wanyi haina mndu mzadeola ya mtahano wanyi eziko jiri ni watukufu eziko jiri eka halawa harumwezi ifo ya bire pilizo ngeka utukaula wa dunia ni aje alawe sha ifo ya bire mahakama parce que wana wandu walungo bira ja ushemzade ola ihamba yo decide ifo bafanya commission abonge na mhime mje mdunge mfumtano ijao aux Nations Unies ezihusuyo ezi haki za kibinadamu haringa pomzade ulo ikiwa madame Situra Kadama Medi njwani so ulo yabo hari uwo liwaheze haki haringo be raporo ke kapana mufire ke kajabe habo kama sijobe heze raporo za heze twabiambia zali yazifanya na mwambie mzade wokana salam taki bositu wawanili yao abonge namlide mfumtsano mje mwishie ezenongozi jo kwambisha abo kartuni do Nations Unies singalinda Mwenyezi Mungu hauka haina damu yati hauzi yo laana ifo Mwenyezi Mungu jo laana wao fi dunya qabla al-akhirah gujo laani wanadamu wao waishi watadilifu kabla al-akhirah ngamona bin Salman katusu butana bahana ezabari gujoka wandu pia ngo jumlaani ya ukawide manadamu yafanya tabia za kina haramu harumule mengu boko ele jari malaika litafanywa nini abungia abo ko murisi kanzani wambieni yakana unu zade na iwa baki muda mshashi nas'alullah an yakuna khitamuhu murra umsowazali ukena nyongo wa nihayatu hadha aljihad misk ijadi omwiso wahe bwana liwana winu khitamuhu misk ukemwiso mwimekangwa benzi lifuzu lihezeri zine na do mwangamiyo wahe mafujaliwana yabo skaujani timiziwa nimwambie ni ukana sizamba juzi hatartibu yauka enti hatu ngiyo na wandu wenjiwe kayao eze discours za fanyo usukwa lelo likana wazee watukufu boko 1969 wadai dienti na mahakama na rugozi nji wazee wangu abo watufa walona muo wadaza wao na uchafu wazali ya ufanyao kabasho wangu tichao enti hiyo ngiyo na wandu wahunda bahati wahunda na bursu ngabo wandu wadaruma makunguma nyohunda maline enti hatu hatano kwa tina wafanya miongoni mwao mshangama tahomba miongoni mwao bolero no wanyanya mwana nyao wanzani wao amenusuefu daena kama ni mwanyanya na idarusi ezetwabia idarusi yazifanyi ili afundi watu funda tumani ile kaula zimekeba kawana damu mashuja ngo nsijua wale wata idarusi wambe boidaru ezo ngo wazira zio na minga mamuka ekamnyezi muhajani kari jafa riwasudi basi ezendongo za hunda funda tumano jongo yarendo zo hindi zila ngamjo porte plainte ekanga minamu insha Allah ta'ala riwasudi basi ngamjo porte plainte ngamjo suive omfo wafundi wangu funda thumani ali morabe omjini jongwe okayajia déplacer wabanu yabango wendo aruma matembe siende abandi yabo fanye visite fanya ne doctori na mweshele usiku fundi wala hafa bangarjo fanya suivi o wangu wafanyeze no wozile kamwa benti she afera ola kana ujare ngo aba tsore ndera tembe ende ya tolwe marumbo ya jeadi wabo basi bainge famia isami jari Muhammad Alida ngarijo utaha kai ila febe ila fanyoti ya hatu ni hindi ni wandu kwa kabada insha Allah ta'ala Mwenyezi Mungu ajua swedish abo skandal mambia ni ukana wananyasi wa hafa edamu yao kena uparo jodi wasiwa edamu yao kena uparo jodi wasiwa kasina mwanamsho hatu amzambo bana mwanamsho hatu parwa ndumsha hatu mdumshahi mwana nyasi Naima mdumshawa marehemu Faisal Abdussalam na magdum ikayao uo mzali Maroko
ya juwe mrumahe almarhum Faisal wakausoma wajulana walolana wende zao ndi wakawinyashi Komori hayo hata hajara lohitwa kabati mbi yafanya mbanu Allahumma do watomto wa Komori wa mtaza javan mzali huo mratija mtoa hadu mteteza na habantu erende ya rumamani funa jauja wajohu mpara na wende wakensi litowezi inu jera mbekana ulisamihi mtoda ono wana haho bari mtende ni nai mrabe marugo mwanza ulimfanyieni barangamiza mbaba haho wana haho ni mruma haho na weranti warara wa Maroko waja walolwani Afrika Komori yabo wala watu wana hamada jadu hamba walolwani gata yende namna wa Maroko ba watu hamba kwa Maroko ngwa ndora hanasi yabo marabu yaso makaru menti yaranti mruma yaranti ndaza na mbaba plutôt yambangu ngomru ya jianshida na Komori Faisal il n'était pas seulement son mari, il était son frère, son oncle, son père, son mari, son ami, tout. Halafu hora lo hitwa ya bukati na mwanadamu tena haunukai nuti ya kishenzi o wadwenda omeazetike o wadwenda ohula o wadosa time sada na Faisal ya bole ndo mabia woni ya mwanamshe ola mdati mtowo bahanu yadiyo bahanga mizizi wakabati ulona haja naye Allahumma baandi ya wanawashe wa Mwenyezi Mungu walibandi wabarikishe mwana mshwa tumana hadi maneze tulina wati pia Mwenyezi Mungu wabarikishe ya mjazeni khairi ya hifadhu wa romahan ya hifadhu wa nawafa Faisal shambati ni dabe mtu chafa sali tsere derma marche na manifestation hata sisi wa Komoriranzi on doit dégoûter à hizi tabia ya ma politiciens wa no lemevu wafanya watu shinoelewana hapo jambo ai jini wambia nini mtido hamba izeko likamtielewana na mtanganyihe mtowe Azali ngemje mumpare mbenso excusez-nous on a fait vraiment du retard on était passif mais quand même on doit vous dire de nous excuser voilà ce qu'on vous propose na mwabezo wasome bure wangali wabure zango zao pia au kama deturize wanwa ndo wa Komori watata wa baba wa chomba wala mwanamshi mtucho mbaba ngana mtu tu hafu shao la kana urejei yende kwa nyumba ntoko nyumba ngoto yaba umdungendo uju haule nti Maroko uju hole Komori watona mwenje watona mahakama watona msoma watona marongo wondo bijo confident mwanamshi wa bas wondo Komori yende yanshi entwabila jabu tena yafe ja Faisal we ulo hafa bure bure alafanya kudeta yo yizilwa au mbaye mumrezone au mfanye chao ebani sabari Faisal wangu jao shakutona mumrege muri mtsambazi mwambie ala waje yawe wandu mtoto zingara mrumu mfungu mwambie ala waje yawe wandu nabo haka mfungeni waya tuwa wandu hamoja mfunga gejuza wasaba mfunga kama mtoa wa mumbohe mizinga mfanye ngo zapi ngea bonto kufanya ngo hicho au mfunge hata mtimizi shena mnaila ila tingo ya lazima ngemutui ngesalimu ngeyamadagazo ngewalunzu wani ngese ndongo bukole zirizo nsipi abala mone mafoto ya bala namna ya roti wa Muhammad mwana wanu wale ruhindi wamba kwa ntoda ule haki haizo sikanzani mabiyani banu yokana amrenze mrumsha Faisal tranquille boyena katatu na Mkomori ujo tabisha na mumreti ekanganyi mwamba ukweli temje mdomdumie ze media voilà wele mrumsha wala imruma ya ulaya hafa kamtuona haya kamtuona hayo ka wandu kumena waidi makandida ne Komori kamili bitoshido ele wanara sanganyara ni midi ana wakati watola rani midi tunaona mbraziraria ama ndo abweza hanya pia cha uvuriza kuruko basi ndo aringeje alikabati urongoria ali afanya kosa za kweli kiakili shawo ni mgujero ndo kaido yele waidi uto wandu alafu mwali wado kama mto ya tende ya mehiri Faisal ni mrumsha Faisal no wana hangojo ya meruko hiti kwa manzo mwali mawatunuke esa jwa soulager deke e awomru ma ulo hafu esa jwa soulager deke aulo waparo tomba na mje elushmaimi hanyu dahari esientia hatungari mdenge awoni dhamana akana ushindo rejeze mruma hao sha umwe ngalifanyao mruma hao ya undaniniza khairi kama wadansi مرحبا يا أستاذ موسى آدم وجزاك الله خيرا على الدرس الذي ألقيته اليوم كوزي وتكوف نمهيمه bahai nazofanya Azali ya la ungezifanishi hao Azali kana udepase le 26 mai insha Allah tabaraka wa taala ezenizade ezinroaji na mhime bangari jouzina ri sujudi ri shukuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muda utoa hale bana kama wapenzi
mtilejeze zedua bwa Komoro Mwenyezi Mungu alitolea matwali muwana erisale ya mwiso ngamrejei haruma owandu wako Nations Unies emahayabira owandu waka ambassadeur emahayabira owandu waka haruma Union Africaine emahayabira owandu wako ndabini o commission de l'océan Indien COI elebe la bolero elebe la hanyo ni wandu mwa la mahanwa mwambaga nya retraite ya mwentiyo ejau bobolero ejau bomshangama urudiaru ma Facebook entiyo huli huno hasibabu ndiyo gojo kilejeze Facebook uromba jao emana utopare mwana nyuho amada we mfana nawe mwapara na makanti mwamba il faut qu'il tire à 10 parce que le pays est là mnaenda wabangeda au droit une guerre civile ngedao swanga lora kama Yemeni aurike jasiri aurike jao emana usoju habo mshangama wahala ni president de l'assemblée nendini gotoba ki Facebook jomsheshele udote tabo na wimbo upara nto ntino garjula aniha ntino ridirino asibabu de ntino ntobo bolero ntobo mdobi ntobo waziri kadha watsangani ekatilo wamezi warohorwa ja warosiwa ware mwezi lo kabaju warohorwa ni azali jao hau ron wakoke wa ono kwa oka mabala wao ndwaji shana mparane ngabo watuhufa abo walona muwe ya kaulazimu mjitwe filieze so ama adueze za izenti izopia ekatilo wamezi shanga groupe ya wangu shabole runga wabuti juu ya wangu fikiri wanu hufula wa duniani emana ni mvumbu wa winti nitolishia wanu bolero amadamadi bolero we utwa luha sinja amadamadi bolero wongo tukabidia ke president haruma ema haija wole abidia rume mwadi lebi ujafa ufunga utrahiseyo shajizo na bondu pia kwati wanafiki wote shinda kunde wandu boja afari saha wandu wa aminiyo wandu pia ti wanafiki nga wanazijana mashujaa nga wanazijana wa kweli uka vice president azala kushasi likamba ngali tosao shakuja hudaza saha wana nyuho wa bakweli utita hondo lele tapala watu mwanza izibasi saha mke batima mtanganye enti hatu ni suvehe batima mbiani ya ukana abo mimi bese baada azali mide roho icho roho ya entwabidi wakati bado kama hadisa bonga mjofumu abo pale du peuple besinga mjofumu hamramba shanga mumlabi yoni ekamjua da maro we makaye na mabuku mjembo amba ukana ngalenda harumwe na hadisi ola ndo la madam badi bolero we utwa sharia we utwa lua mwele marufanya namna hiyo garanzori teda honi emfumbidi edahabu hiba ni mndu eho abobeza wita he ubuirejezo da hone juma ile mfumbidi onrojo kutada honi akanza ya rume le 26 mai et président Kabidia qui mumzwa et que babu hawanzwa ni shiho na mbaja mbangonja ki president sual wadih wa sarih le 26 mai azali halawa et que haina mzwana jamba minga manzo ni rume ni ide na lazima mustadrani mwanzo ya rume au pia ni mwanzo ya rume enga mtuka ufanyaji bwanzwana enga mjoni kando bwanzwana yabo yo problem ikaulazimu yalawe avant rirengeze et le 26 irinike mri ya rume ya weni jolala hata yadwa mbango tukautuwa le 26 imani zimetoi tena ezena kisiza azali etumonji yabo tujwa tangeza ntuza lini zilanda kupingeza nonda bongo mwantizoni kheri uqsim billahi ngam mwantizoni kheri kama tum oe asoma ya mbebahasi amanzo mzazi kumba ya hunde pada la waya ya humshipa ngamanzo o baba hunde mbapara kiwa ya ndena mbamsi batina kwa wame wallahi ngamanzo ni khairi nyorubu yabo mbila pizao shika kam tuelewa abo nganjenda na mbengeni ni mbadilieni ngamono na mbadilieni baba hanu hata rirengezenti ngeje ni fungu ya mabusi laziro ohe na mroni gosi batisari tsambaza shahula mjamunde mdohula kamna umeya tena kabla nda mwazini wada tena kabla usina lele mama tena wabahan kwa nada doi makiri maskin vieta ilaisi apo singa sio tano joni kwa ralishi ainambuza kwa majana maidi hiyo ndio mtuhanza
mbaba tushindo kanti ya swali kana ile da MC wacha yadodi da swali yaje waswili mwone baba da bazale kwezi wala mndu ya tuza azali hamba kwezi ila kwezi ya hindida ila kwezi ya kanza baba bandu yale kama imagineo haina mtu nakali mbaba hai na mwimagine wakati mtu mbaba honge mwali katushindo henda habaliwa alimebana azali ngojora mbani mgojo baba majana mara kwa hiyo mibana tabana viongo mahutra ebani ningo tukosa ebana pashanda idemeni ai nambe sendio ilatindi ila dermat ai ilatindi ila mesene jauja ai mine baba kirata ila mali tsaile icha karibu le aba wasanu garandora ni kiwairi yadi si le ratende rahim ani mugul koma chana ashe wale mugul koma chana mara yode nunu baba wadiyo yode nunu baba wadiyo hawaine utsuhisi mbaba hai ele ni swazile razili ya tao avaye tubane lejo tunejifiria hime bakazali asibonti yaje hime dwali kemi hono na warohora masinema na lillahi wa inna ilaihi raji'un atwa mwanziza unika mtsura mu Mwenyezi Mungu natoa ujinga onda ule shamba na ujinga onda ule shamba na ujinga watu parani mbe hola umzi yaboche telefoni ke tson jiara sabari palo moje urengwa tsumbili keja charger telefoni ke tu charge sabari kabati mwinji kabati mwinji armwenti emba zamfiziolo mono mzate mshidini akanatiza mnambasi amamri hanti mnamara hengu mzungu bwala mbasi wakoyiro ndojo la wanwe ladi wole lade mbasi ya mwisongelo ya datsobarini sabari mji wa shindini kaya mji wa kiulozi ezefipi ya ziolo kabaja kama hichi wallahi mtate wako kupla jambe eni urisikinio na tufanya fikira kwa mle mbwa mwenje abungi watukufu azalaisa tusiwa hunu onufarata ya kwa mzaidi ya henda budi mzado ola madambashile henda kwa nida pizza ya doni vumba kwa kamda donai wa ho ando ha heba des akilize des vacances nuntu amile 15 jours lejei wakawa ngola pizza mzado ola ngo hamabala ola ngola pizza fahari ya manifeste au Paris abango ajobona directement commission que suivait et du coup dirait winti wanda balungu ndemba la vania comme baide mbana ngo ndito yonti kata zia kuna bwile la vania ena balungu besha comme mai zia rant paka o shenzi wale yabo walawa parce que wati wanadamu yoma crimineli wango sungu wana nya uhifa wakwaza shinda watamaji kwaza shinda watamwenje wale ndo wafungu bure watu wana mwazini watu ni kandu bange na mvinyo na hizo zontipi entindeli regle wao ola mtatu yaza ya lakafiri bwabari de asikini yo wakomori maisilamu ila kafiri madam bashide olati isilamu bwabari bofaruata bwazali msaidi yao azali ya uoma isilamu ila kafiri na nganyina mufti da bidi ambeze habari zita nganyina mufti isilamu na kadhi isilamu na muslimin ramadhani tiyo ngejodo anwa tu sole maharibi safkar haina sasita mufti haone bese usuko mufti atuka urongo ngerjoju sisa haone uone daino mwezi haone kebido ndo haone usuko mufti atuka urongo bako hatawa daino mwezi hatawa mufti hatawa daino mwezi ajwa haone Egedahu amwezi jirio kwa mwori mufti. 1 miliard. Mabombo bararu ya moteri. Ya umapesa njama poshoni buwa kwa mwori mroto ujinga. Ya umapesa ya njama poshoni da nye miliard. Kapati mgungoda hula magobo ya namna ila. Magobo ya nzo wandu wasome. Magobo ya nzao esansi. Magobo ya nzao gazuwali. Mabote uzuno tipi. Kamtuna roma mbiani. Wanabasanga mrongozwe. Wanemana ndungu abega msuprime. Wao mtuke uo no zindu zitampia mtuenda wazi bloki bahanu ya ndu alors mwe kote bloqué hata urengeze ntinge uche wato parce que wanu amenyefu yene mana na babe seka zali afo ambesimilo jomdunga abo mtuko joma be réconciliation da sina belu na kekina usko jihad bawanu andu na bidio rifanye assise national ulio jindu jinafiki ujo ambali fanye assise national ya mina belu na kekina msaidie na wao ti wanadamu ebo tufanya sisi national daona mutu inafai swali mwananya wa nshida onao warenga wafunga wakawa onowezi wakada onao au tukufanya sisi national na watu bila bavuni watu kwesitwa kabata sisi national haina kati jovuka ba ekati mshenzi mnafiki ekoma bongo nzo pe iyo ngabo wanzawe amani ngabo watu byanza
e amanini ngabo wayanza au ngabo watso yanza mtuelewa maana da mtu tapano ya jambe kiki akanza amani uswajeda kanza amani au dobi maudi ramadhana kanza amani ida rusa kanza amani izo ndizo nimwambia oni mtujota mfanya ujinga ngabo mrupara Muhammad Ibrahim ngabo mrupara sisi Mursi haja hamba ukana na mjeri sanganyeri kensi ba Mubarak Hosni Mubarak hendezahi basi wao ndo wakawenda wafanye kuu wangamize Mursi wangamize haina mndu ero anzenti ya mishwiri kensi warengeze mbwa wazini kensi abasaka bati maji na hiyo maji kantelele ukadenivi wende hata Ethiopia watu kwa unda baindwa hala wadomine mishwiri zabari mishwiri ngerumwao ni wamezi mafujari inde namne komoridio abasayi wanusisirido saidi ya Seychelles wanusisirido saidi ya Maurice wanusisirido saidi ejo mhelelea ni saidi ya wandu bonu husi ijo mhelelea ni msaidi ya wandu engeti kanaiza mumla bione kena tuzize darasa za Facebook izo pia engeti kanaiza nini abwa kena tuzize mafundo komori wa wakakabakata darasa namda bia hindi etumu ya maja na riwono etumu ya maja na riwono mono yoti pia ese twabia wakomori wakaunedwazo kabati usuguti ya dafunguli ya manana bainge wandu waiti ndunge waiche ngemwadi atwanze mwana heje mfunguzi hendo mfunguza ngwando za mumzinga ramode mumvu video tola zivizitano uzivizidi Allah itijo mziyan kabata tola darasa komori amto darasa mwabere ko hindi الدين المعاملة la religion il y a mal de comportement والدين العبادة والمعاملة mnafunguze jirani hangu yao ato balkon obarazani mkatika mtu uhima mkaurenga mtu mwenda mfunga pomoza tumu obatu warende ha mafule zamu zina magonzi wala mrenge mjomba tuo para Amada Ali si azizi santizo mpuliliye le gonzi ilo yawe embai we yabo ni puliliye mrambaliye bakira bomda tuko bale kabaya enda rohora baba hina banu dada wala tila ufunguze mwana wala tila ulamba hindu ala futi zingara tifungwa abonge yabo amwambio ni bwa komori ukana haina ya daza zetu abiyarire ndozo na daze maudu haina mdundo da ina zali walitimba uzenai haina katirijo vukaba ngamu mjidoni wandu wahida ula haki mjemwabe na mchopara belu baba ni nasi national yungar samira nao kabati samaha yao wao paswe wao kwa ati preshabo watu kanza fanye makri au kengo wa usamihi wananyawa ulo hafa wananyawa wafungwa waliuwa wambaka dinausa kwa morita nkengo wanamuo ya kukati kerua pari sakana uja ureje la mina mjeri kensi wa baini ya 20 cents iyo bidi wafe pirizo auri wawe wafe wasijuja mduwa tena ajahari jizi tuwa biyaze kamtimizi bawanu lelori rongo haku nibehe risala hangu ni mabiyari yoka ni wandu hatampakade ya basa matuyele wakaza liya manadamu mhi abo Mwenyezi Mungu katumanza ni umiyangoni ni wandu wikaya hatampakade ya basa nga msaidia au azali masuala danu na Mwenyezi sawa ni basi azali havotiwa 2016 hatandi hata 2021 ebo baki mezi mingabe haramo 2021 ya ukazali ya rohe mezi miidi yabo wabiri mahamine na mezi kume au mezi shenda na mbabi harumwa mahamitano wabira mahamine na mezi shenda emezi miili ya bakiyo azali ujo mtini ya no mwenje ya mbanga mjoula wa harumwa kita impossible endala wewe ule magobe ya lajuzi ya jia mruhoreni jazinkada na masimsimu na mahankati izo za hanyo kinga mwanzo mpanya malizo mjarumo wafu ema mitanu azali baada ya ngamizenti ema yabira waja wabira maha kumea bangujo ya ambiyao wanrupi ya ukana ifomra do stay sharia ifomra stay jao enjeni haina mnaichana ngutuhunda hazi azali hazi hakikisha kwezibu wa komori haina mnaichana hundu hazi haina mnaichana kufiro haina mnaichana gemezi haina mnaichana halisansielo hatolo hazi haina mnaichana arede halisi bien haina mnaichana gutoleza vati gihara mwamba hazi haina mnaichana hulwa guchanjele zina achanjele foto hambandi ya Facebook ya bodola piso o wandu wanzo kwa keda ula haki haina mnaichana hasumene au tuvuri swabange na vinyo
iyo de namna wanasichana wambwa un jeune un emploi ils ont des accords de CDI ewa Komori abasa ngabo maji Komori kozi wa Komori mrungu ubadio maji womnati ondotimizi 1 million ezo les alazimu Komori wanzo eledi meke mvua kejanya ko Komori ngwa sufreo omsomo ngoje kwezi wa Komori omsomo kayiba emafundi embaziza makoshi za ngamia emba mshange twenda rumana widi hauangamia hajifiri wala nzo haina mahala walo vala la mbala likoli ulao hamramba zilmaju hala bala hendo kule hala bala hende haduja otuzukulia aina mkusonza bala junda mnari ya shakabati ulo concentré ya baki ya somesa kamina sujet inde programme yangu ngamna someso lycée Tunisia ngami tranquille ngami pose e bamdo nda taxi ngamjo hina somesa ul bala ngamina devoir kada namdofanya baba mo hunu namfanya fa security ngamfanya photocopy za namtemkope mali pa fanya izo les code bari mukizame mdondo anazioni mwarende cinema kabati ubaki ngamchozi ya magarini haina ya buwavala na nyumba atoli mwamba izila privé basi mwangamiza mdanga ni public unono ngoje unono wa Komori nguo mwema bahina ujihisi mwale mutawa ya fiyoda honi au ya fiha rumangalawa au ya fiye mele rumatindo emmoneza ujiri maori wangazi jana wanzuani no mwali wa ulwa wa hata nwanyanya wa maori zabari msajaja wangu wanzoende hula ejaluzi yonjia mahakama ngayo mema ngomusa woye uliliwa ya uwe no yatende mahakama kwa ngotokana ya ulwawa ya dhulumiwa ngurudi hanikiwa haki ola dia tinga zena hii aweze promesi azali yamba kutomulikani hazibo wanazijana amdendeni hamankasi adumvuri yani ebira hawamdendeni hamapele obale ambele yani machaya amsekuwa na rumapubeli wanazijana mwamba engine egala un emploi mlicencielo mdaraula mnende wa mezi mahakama afanyisha ngamonao msajaja amanigiyo ngamonao ezitwabyami nezihara ele jeshi li conseiller ndo alijue ka hadafi ya hiyo objectif ya hiyo ubirili wanati ubirili ya mipaka ubirili za njema za hensi mashirika ya twamropia kabati ujuo onye batel shirika mro ezabari onye bakavure cigarette emanuvuru cigarette onde utamdo za fezi lo biro ya bado kabati ujuo kabati ya uanketi amoja wema kwa Komori ya omema izo pia Komori kwa chaelewa muna toja le kaza liwendo za ya TBC sheli les stations zilo Komori pia hado jamba ondo wa Komori mtujua tena cha ngamziro zambani ya de yabo monoje wa Komori monoje mahamitano azali yamba guji yarengeze ntiende za obaki mahamidi abasongo boyint 2024 yo iloboti lo daba autofikiri kana kwa 2024 ngeyaje yambe 2030 aka ezabira zimsomo owandu walone enti weindobi azalima na watufanye enti hindi boko owandu pia watawa kutina opposition dawena kiki ndenge enti kabati mdamzi banaro kozia kana opposition wanungwa ona conseil wanungwa ona emameri wanungwa ona yode namna wando kushinda ne posinga ranzo program kadha ecologiste singa ranzo msomo kena mna kadha wanungwa anzo kechao wanungwa ne projet yani swali usule di mabanyika nyina jao sha ezedao ndizo wanzao izo zijirio Komori dizo wanza obwaza geza bari watu realize izo Komori wa promete shango jojikaze kana paka 2030 à l'horizon halafu utiye bantu ya wandu haruma jarifa hauwatiye haruma fide na dema uwarohore ya madele simsimo kwa ndo watiye fide bala walipari sana mteba kana do 2030 agare do 2024 agare do emergence wa do geza je makere uke emergence à l'horizon 2030 izo ndizo kozi fana abangi kwezi watukufu haina mwenza akidi haina mndwe macho ya buha yao nao haina mwenza mashishio uishio namna wandu wazali warungo wao namna zetwabia wazifanyao nungu wazali hakikisha jibu kwa mtu nadombe za kweli kabati mwenje kabati maji izo pia wajiri zitabu izo pia nungu wazali hakikisha hindi ati wanami turazi wambabiza pare bokoza ngamizo wenji ili ado duwe miji alone ze hawara ili ado zungulisha yode ya mama hawa wandu wenji wafu yode ya bidi haonesa uka ekademba mzino banda pepe kalena liboma na okofio limide abaye yenge dekina anwo mizino na uchoza ndo adabu emisafara tainu basi
ngeno witi yakonga mumtimizoni yokana ngawafanyishiao hazi azalingu jwenda zahe ngawafanyishiao hazi azalingu jwenda zahe haukaisa hasurumene kabati ujuo azalinge dabi kabati ujuo abalinge dabi kabati ujuo mufti nge dabi watambali ya pia haina mdunga yama amanya mtu wakati wabea baada ndo tuju ndia yahe waperturbe hapi wao jao watambali ya pia zabari wajuo kana o wakomori wabangali fao sha azali kuna ou dépasser 2021 bwazali kuna ou dépasser 2021 bwazali stobia wasirenda wanazijana waikonina mkepre watijoka mrute na jamrotani watiparisha mramba fahari mwazo ulawa miside ndola duani gami Faransa eka ipasa mvuke no azali antondo basinga mihalali no miyashini ami halali azali andrehitwa no mvuke sheze ngo za jiri zila ntipreni ya shiduni yani mruya jokali nyubombo la tutimizi 3 millions au 3000 euros mria je ya wo wanama wafe ya nendo wasazirewe ngamjona hala okanibirane na mria tambazi wa wende ba muo wazali haringa mbehe bagari acha mtambazi namna hiyo basi azali hasurumene ajuhamua ukabala kambe Faransa wala de Mwenyezi Mungu ndio kumhifadhi wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bikhair eka Mwenyezi Mungu adeside utashie ajalia ubite basi kabati ndio usove eke habangu uni kondo njema fala radda kabati ndio irejeza yusibu bihi man yasha yusibu bihi man yasha izo Mwenyezi Mungu atukanza dezo muramu haizo watukufu karana ukawale ekatilo mwambia nyokana makaulu ya Madame Bachelet yaonesa aux Nations Unies ukana ngabo twabiaza kishenzi zijirisi wao Komori na diktaturi na urahitwa kwa tina tambal weste hiyo ya binadamu azala juhamu banole mana ya kauza bada wa Faransa ya mbuli ya shakata jamba ngo Faransa ya tohant na ban Faransa wole unikufri katuele waka hazitambaza ukem Faransa hamtrai abora ha olati na Faransa wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abunge na mdunge mfumtano Mwananyasi Tajuddin Sayyidi mzee Mwenyezi Mungu atumhifadhi da yenu wanyanya bazila hazi zifanyishi hao Madame Bachelet ola tidwa ndwele dawa mbema chaya olayo hamba yo prepare commission directe ifanye suivi azali kujopinisewa eka azali utawa basi abojwa ukana ngolindo au mahakama ya kile mengo badeke utsofabo urengwa hulatiwa akamtwameleka ngojodzihwa raji yaho ambachini o wansuwani o ababao o wandu wabatimba zina hizo tipi ngo walindao wa huona tuambia kana wallah eko wenjo tuoni para wangu hama mile ulo na ezi ya huwa basi walingona bofa ola na tiulwa ola ngaranzo yake na muri mmoneja kwematso haina mndube singwa nzo ya nuwefumo ya tia mndungelo matoni ya anta zaho wa misiri wenta ewindawe tuamine kama Mwenyezi Mungu Josephan shati jomba fanya jafira una umhumi seja fama ngaba inu jabaya jalo mwanambe windawe anta fa'alta hada ezin dizoareda bobo azali watumana azali zitozima zambani no Marseille windawe utuwa wandu wa febure wambe ko to opposition urengwa ko heze mali basi dawe na idarusi na minusu funa na manisi basi kabati maji kabati mwenje kabati hazi wamba kujozeni kabati mba mahakama kabati msomo kabati barugo shango jitoka na 2030 e 2030 yoyo hauwe mashababi e 2030 yoge joka ufanyishiha hawizi e 2030 joka ufanyishiha hamzino na urahito emergence yoke ndoja hamzino ni wandu mkubali wazali emergence yoke ndo pacha hamna mvio enda zuwa nenda zina lele mama basi ebolero ebanwa wanamua uhufu bopolero emshanga manga wenamua uhufu eundo miso wa hanyu azalibani hanyu makada nyaya matimeze kufuru ozane domini hata mjia basa yunu mbuli azalisha wanisha mafilishani dena mneka zalala wa mregezi mfanye komplo da nina usupa jihadi na kikina
mmalale mrudi mrenge tena mfanye jazi la azali yazifanya zila kazi na ujiri tena hizo azali yazifanya mrada abina shuma zila kazi na ujiri tena inu force ulipangao sha uqsim billahi ngabo wandu bakonga sipreri fe bange do pasha vieux tsambaziwa sha sikarina uyenshi wa dalili ifubari zalwa mamaskini sha Mwenyezi Mungu habari yenshi kariman ngari yenshi yo watukufu kartu yenshi wa mezi kartu yenshi wa nafiki na yo fierté ya hatu yo fierté ya hatu yokana kapati ujeni ulidia yani lapizize yani hibiye yarudi yani lile nazine la mina ekamea kuna uni ulidia wa ikoni na wa mitabihuri uhibie utoa nama muhazini udharauye niji ya hatu nenti ya hatu ikekwe ningari jao tena jerdo zinada sinawe ekinga oye na wandu wanafiki watu kwa para imamu mimi nti upara kwa nedi koto ambaho upara imamu au kwa nedi wa mru ya wana ya hundana na grad besi wanu utolotirishi besi wanu utukajuma utirishi samtuamini ka ushindiwe ewe ukajeshi eke hamba ula usoma Afrika mzino au nyo besamto kubali ono wadozina ni watu mmomzingiza na mwambiye hata yajuko patiania kenguroho yabaimbangu ya kibinadamu kengwambo yemkomori haina mtu naridungo warabu wanu au mdu akausaidia azali watunga hunda bana mdunge ema politicien wanu ma politiki wale bonti juwan wandu huja haina mreda beba nge video ze parti kenzi jauja kwa bati parti e parti do data hatu baudo toze maliza hao e parti do anazijana wala toka tuone zemvuza hao waishe lezizo wa Komori wala mukana banugari malizao alkhair nuridu minkum alkhair faqat garanzao mtimeye garanzao kinga wade munde lapitali garanzao ni yasoma ya munde bahazi ekutoje shindo cha Faransa ya mundane niza mlazimu ntike wa mezike kwa manga kwa jaja kabati jo vamba gauni ya mariage kabati jo vamba gauni ya soirée kabati jo vamba deodora ya tiye ya lukendo kabati emajevi kwa jaja na bonga bunduji ni komiliari kabati jo munda 20 euro ya ziwa necha shaka mjura la pia ari woka jafanya ada wana mjomba ya rengo dikofa guzi wana mwana mshwa heba sar garanzao myeshi rekowa manga wajari kwa jaja shanga myeshio ngamlao ngamnao nyamweje mama tipara mama ntutu wa mama ngemari mana mpa ke tusone boma ibanuza jirindi batukona bi kabaja kamba mwenje omonje urengo aranzijana ko chacha namfikiro kayonzi alafa basaini waju wewende wando ndo magogo yaola wajua ndo rambi yakana ashe jama bikana basale mwanzo mtemoto Komori abasale mwanzo mtemoto Komori na mjipange bwa Komori babi idhinillahi ngarjo yenshingo ngarjo mnikano mpango shabala waisawa wajua yakana basi kabati wopeta bwa Komori kabati wopeta abonge uworo uzari beka yao na mlinde wa Komori worungu amengo mfukare na mengo minane zentu zijao zinu ngwa jurongo kwa naftimiza tawo 20 ngwa jo tede ukimengo no ndo ko ngwa zabari le sujet ya Komori ndio très intéressant yo preocupa iyo tsongeza wa Komori pia ngwa fikirio na mshiliendo maone seba wa isa wadanganya zinafusi ojojo mahala mufti aliyo andumba wema ukakulu sana wenta toyib daena qadi na abari na dobina mwambie ukana ebanga mnganyi da shirika wa mranzo mwere ni banu mjumli onduwa mbiyana mnayo izo ndi habari kwa Komori aponge mtidara uweze mvuza hanyu ba zijana na tija na mshukurie Mwenyezi Mungu katato neglige damu ya faiswali na mutinu wanani kili kaswidari mdaheni bantu kanzani makinisheni ya ukana wala wandu waisawa babaiha wasurume ya ukana mfaransa ya kaudo fanya jao harenge ngula twele sankida abasa hangamiza azali ila 150 millions wa Komori mwanikiwa maore ya huziwa fanya ruweje les lapitali ni maarufu azali wa kataiwa hamamita ngamu mutu kwa yo haruma mamidi lapitali ya yuso ambapo iwa 2 ans avec kaubidike we yarengezi 2016 2018 lapitali injiru eitim bye omwenje dare ndo amagobo hacha omwenje ngo Komori myeshi aruma mwenje ndo arumwe mahamine wabakimizimili haina mnaijana mtu wazi Komori un jeune égal un emploi munda naneze hazinywa nazijana mahakama aina ya dhulumiwa imba plus aina tolo muhazini aina ya udiliwa aina hibiwa au nani hakiza
na mfikiri bwa tukufu izo ndo ngoza mrulo na akili yake enti yanemba ubu mtino macha kono ni macha ntafu bainda tungeza wasa tungo jabana watu ujua ka wengo litasio njema wengo zertiko amezira siro alizaya chango tungo jabo wamba macha basi ndo mara ndo anika wali wae hata usiku njo urengeza ntino ina mjedi wese bani tio ndo urengeza nyondo umenya abugeri kanza rengeza geri mtono mopilizo ndio haina ya soma ya tubuje lelo ni wandu mani kweze bursu ni wandu mafanyizi hazaru mwenti iyo mloneze retreti na mdaze mdali msiuwe mke amaba nitwa komori shamke muoni pani kazali alawa ama tundage mimi mfoko busfe jihad buki bora mato ama tukole nit kata wale ujorenga ana alifanya asisi national ama mtu ambia wamani na watu wanifoti mimi ama mimi mtu ambia mimi sasa vote mimi ndio tufanya transition mimi na bidija na mke yone zema krisa hani shambe singa mduri wali fesi wandu rilo mabangweni si wanduri toa wana robo kumeli wa hatu si wanduri lata wakati nisinga mjori wari fengem mjumbe je suis déçu Bobolero ukwese wo ikutina hata usikuraishia wavumbwe Komori zango zidirio Komori huja azalamba merci Bolero parce que tu étais la COI commission de l'océan Indien, tu n'as jamais parlé de mes bêtises, de mes crimes, de tout. Tu n'as jamais. Et ou alors moi les gars tu dis à toi mon mdaho et moi les va tu kwamba ko tombe mumtuje tu dis en toi hadasa les gars pourquoi tu dois benga la ma voix mu maruvu hadasa et ou lo oni ou lo Nations Unies oui nze para sultan shuzur omoroni gama bala gemna ijana katutoka isare milu kaburini gama de wandu wa he cour supreme oaze wala na harimia watura Mwenyezi Mungu changu wajufa waone ekeza jaza keza wasoma ekeza wan keza onesa namdilinde sha insha Allah qariban kamjogona enjeni swangu jopirizo swangu tuomo swangu re mabali yafe odina bala hamabiani hiri enjeni enapla na rishika swida baka wakati jo hezari zine rishukurie risujudie limide Mwenyezi Mungu orito mengoni mwa wanafiki wa hensi orito mengoni mwa wamezi orito mengoni mwa malaba orito mengoni mwa jinga wa hensi ya hatu shukran lillah mide Mwenyezi Mungu basikarna mudumbe kati Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah de maana ikasuda yunyo bidimbe shidi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah rahmaka ya Allah la ilaha illa Allah rahmaka ya Allah la ilaha la ma'bud ghayra rabbana al-maqsud la ilaha la ma'bud ghayra rabbana al-maqsud صاحب الكرم والجود باسط يدينا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا قوي لا أقوى لا ملاذ في البلوى غير سامع الشكوى ربنا العظيم الله لا طبيب لا شافي لا مثير لا كافي غير عالم الخافي ربنا اللطيف الله منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب طالبين يا مطلوب طالبين يا مطلوب لا إله إلا الله كم ذنوب كم عصيا لا تخف يا ميزان جينا نطلب الغفران غفرا ذنوب الله ربي واصلح الأحوال بارك الولد والمال ربي واقبل الأعمال ما عبادنا غير الله ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان صحبة النبي لودنا نكتحل بوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمك يا الله لا إله إلا الله لا إله
Elijua ukamnyezi mdorizikio kabasi mzuri sampani mwafina wole uliniko ulikiwo izori ndonizo wole ya rumba wole zori renda wole ya sisi Qur'ani ya bari kidungu wala tatami ahwa ash-shaytan wole woko wanadamu la ilaha illa Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ولو فوضلنا حامو نصير المظلوم ولو نصر وظلميوا ولو باكي شتي عزال ويدوم دائما ندعوهم غير موضع ودائما يصلح الأحوال وجر جزء حادثة زهر سياحات ربنا المتعال لا إله إلا الله لكل صباح لا إله إلا الله ربنا المعبود لا إله إلا الله خالق الأرواح لا إله إلا الله منه كل الجود لا إله إلا الله نسأل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله منه كل الخير أجزل الإحسان منه كل الخير لا إله إلا الله Oliho ramba siti wandu wika yao gasi waruma wa mdu basi ngalita haungwana hatu ifo ndi hifadhi ifo ekasuida mwanama mtukufu yo paro la ilaha illa Allahu rahmak ngamjoi partage yabo tena abenge si wanduranza ungwana hatu litike waruma litike wamezi litike wanafiki li aminio Mwenyezi Mungu indele jimbo la hatu si wanjume